शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदिके सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं श्रीभगवान् महिमान् वर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पृष्टं दृष्टमात्रे पुरुषात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् पाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचातियावभजति पदजनचित्रतैव स्फुटेयम्। एते तावदयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मनमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तत्पराभ्रमपरिकलनतोष्क निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियस्तैव पुरुषबहुः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्तच्छत्वता तच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् दन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुगृहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपी निर्लीनानेकमुक्ता बलिसुभगत मे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मन्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्याम् तेनैवोदेति लीला प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पादिकाले तस्यासञ्शुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्त्वरूपम् सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभवाङ्कुटवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधारधरललितकालायवली केलीकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलय नमः मृत्यस्य नन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चिच्चिन्तकानं वपुरगणये मारुताघरनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवकेदावह जीवबीजं बाजम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेज्जीवकतौ वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसाद्रं नैत्रैः सोत्रैश्च पयित्वा परमरवसुधां भोति पूरे रमेरन् नम्रानं सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानभ्यक्तान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रं गतिं च
इत्तन्निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रन्तं शुक्रवाटि ध्रुममपि लसति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम् कारुण्यात्कमन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्तौ विशेषात् ऐश्वर्याद्दिशते न्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्याः त्वं चात्मा राम एवेत्यतुलघनघनाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहरानं तेजः संहारि बीजं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अंगासंगा सदा श्रीरखिल विदसि न क्वापि ते संगवार्ता त्वद्वातागारवासिन् मुरहर भगवत्सब्धमुख्याश्रयोऽपि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीमद्भगवन्नाम प्रथमं दशमं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायण किल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीय दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्पत्तकिरीटमूर्ध्वतिलकः प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमार्दहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगं कण्ठोज्ज्वलत्कौस्तुभम् तद्रूपौ वनमाल्यहारशटलस्त्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्कणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गतगदा शङ्कारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत्पीताम्बरालम्बनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदामूर्तिं तवातिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिदानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो तत्त्वादृङ्घं दुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि भक्तेष्यसि तेनास्यावत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैर्यमयाद चापलबलात् चापल्यवार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयक हृतैवेयन् परेष्वस्तिरे यस्मिन् तदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते लक्ष्मीस्तावकरामनीयक हृतैवेयं परेष्वस्तिरे तस्मिन्नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते ये तद्व्यानगुणानुकीर्तनरस ये तद्ध्यानगुणानुकीर्तननरसा सा ये तद्वानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः त्वेषेषावसति स्थिरैव दयितः प्रस्तावदत्तादरा एवं भूतमनोज्ञता न वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् तद्रूपं परचित्रसायनमयं चेतोहरं शृण्वताम् सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्याङ्गकम्
व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमोक्षोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निःश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभा निष्कामन्नियतस्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाभिधौ तद्दूरेत्यपलै यदोपनिषदत् ज्ञानोपलभ्यं पुनः तद्व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी तत्त्वव्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मकभक्तिरेव सततं स्वाधीयसी श्रेयसी आत्मायासकराणि कर्मपटलान् योचर्य निर्मन्यलाः बोधि भक्तिपते तवाप्युतितता मायन्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्ताद्रात्वमृतेति चिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतजरे निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती सद्यस्तिद्धिकरी जयत्वयि विभो सैवास्तु मे तत्त्वतः प्रेम प्रौढिरसाद्रता धृततरं वातालयाधीश्वरा इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयदशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तु नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो यो भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् यदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्युनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरुदया भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं गुहत न विवक्ष्यामि विजने कृपाति जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुवृताम् मदीय क्लेशागप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन् निशमयशो काभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सतत परिनिर्भात परचेत् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशागं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचन प्रायमखिलम्
भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरात् त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढात् चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनः शान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्राट्यमपरम् विदूय क्लेशन्मे कुरु चरणयुग्मन् द्रुतरसं भवत्येत्र प्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्यूत्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि च चारुचारिते प्रभूताधिव्याधिप्रसभचलिते मामकाकृती त्वदीयं त्वद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चन्द्रो माञ्चो गलितबहुहर्नाशु निवहः यथा विस्मर्यासं तुरुपशपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितस्ये परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगद भारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्थं संझटति कुरु माङ्कं सदमना किमुक्तैर्भूयोऽभ्यस्तव हि करुणा यावदुदीयात् अहं तावद्धेव प्रहितविविधात् प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तन् नतिनुति निषेव विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।